पीटर बाब, काल तुमकां खबर आहा एक इन्सिडेंट घडले, रामा काणकोणकर ताका डिटेन केले मागीर रिलीज केले. पण इशू कितें जाल्लें तुमचे सांकवाळ पंचायतीचे एक कोण सलीम बागवाले म्हणून तुमचो पंच मेंबर मोरेलो कारवालो ताका ओपनली थ्रेट इन फ्रंट ऑफ पुलीस तेणें थ्रेट मिन्स कितें सांगलां तेणें तुका जितो पुरयता म्हणून. तेजे टिका करतना रामा काणकोणकर सरकाराचेर टिका केले, सीएमाचेर टिका केले, ताका लागून ताका डिटेन केले. हे तुमी कशें पळयता? आयज आमी आख्खे एक्ट जे जाला 3-4 दिसान ओके फूल कंडेम करता. दिस इज टोटल मिसयूज ऑफ पावर म्हणून आमी म्हणपाक शकताय. आतां आमी सांगपाचे लोक आयज आमी एक लोकांक सांगपाक सोदताय, उठ गोंयकारांनो, उठात मातशें, आज टायम येयला उठपाचो. आमी सांगपाक उठले, एवरी पंचायत उठपाक जायच आनी आमी एक जावपाक जाय. देखो आपुतून मुट्टा, उठ गोंयकारांनो, कित्याक उठात? आतां आमगे सांकवाल पंचायतीन इतले इलिगल चलता, इतलें करप्शन चलता. ते जे पंच मेंबर जे आहाय ते रुलिंगाचे ते तांकांच पडटा घेवपाक, ते आमकां जायना घेवपाक. आमगे काळजांक कितें जाता, आमकां दुखता, दूख लागता आमकां गांवकारांक. आमचे गोवाचे लोक दुखतले म्हूण सांगता हांव. कित्याक हें जें जालां, आमचो रामा काणकोणकर एक्टिविस्ट भाव तो आमच्या गांवांत लागून खूब झुजला आनी आमी ताका रिस्पेक्ट दिता, हायस्ट रिस्पेक्ट ताका. हे सीएमाक न्हू, प्रमोद सावंत तुवें हे मनशाक सपोर्ट करपाक आसलो ना, ते आमचे इलिगल कोत्ताय ते. आतां आमगे सांकवाल पंचायत सांकवालकारांक दवरलोले आहा, ते भायर लोकांक धरूं ना. हो जो सलीम तो वास्कोचो तेणें कॉन्ट्रॅक्ट घेयला, पूण ताका अथॉरिटी ना थिंगा येवपाक आनी काम करपाक आनी क्वेश्चन करपाक. पंचायतीन आमच्या थिंगा ओवर कॉन्ट्रॅक्टर आहा, तो येवपाक जाय. नारायण जी नायक, ही इज द कॉन्ट्रॅक्टर, एक्चुअल कॉन्ट्रॅक्टर तो येवपाक आसलो त्या दिसा, ते येवपाक जाय. तो गोंयकार म्हणटा आपणाक, पूण तो भायले मनशाक दाखोवन लेडीजा भाशेन हाटेर रावला आनी एक जाप दिवना. शेम ऑन यू नारायण जी नायक, यू शूड हॅव कम आउट दॅट डे. सेकंडली हो येवन धमकी दिवन आमचे पंच मेंबराक गोंयकाराक धमकी दिवन ओके थ्रेट दिवन वयता. आनी वयले आमी ताका प्रूफ दाखयलो, बाबा तुमकां इतली 4 लाख मेळ्ळो हांवें मंथ ऑफ नोव्हेंबर, पासबुकाचेर 4 लाख मेळ्ळो आमी दाखयतकूच तो म्हणटा हे 4 लाख रिक्षा भाडें. तेच जाल्यार हांव फाल्यां घालता मरे रिक्षा पंचायतीन न्हू. हांवूय सांगता प्रेमानंद बाब, आमी रिक्षा घालया, 4 लाख मेळटाय एक म्हयन्यान आमी EMI काबार. म्हळ्यार हेंका भायल्या लोकांक पंचायत आमगे सांकवाल पंचायत आमचे कोश्टा पयशे एक दिताय 4 लाख भाडें, रिक्षा भाडें फॉर गार्बेज कलेक्शन. म्हळ्यार इतली इलिगॅलिटीज तुमगेले आनी तुमकां कोता येता. हे पंचायत सांकवाल पंचायत कोता येता, हे इतले मेगा प्रोजेक्ट चलता, इतली इलिगॅलिटी चलताय तुमगेले. तेश कोन तुमी राती न्हिदताय, तूं जॅम केशो पडटा रे? आमकां जॅम पडना, हें चोवन सारकें हे आख्खें टोटल इलिगल जालो आहा. आनी हे फूल आख्खेच कंडेमिनेशन ऑफ सांकवाल विलेजीस. कित्या लागून? रामा जो आमकां झुजता, रामा जो आमकां मुखार सरता, नॉट ओन्ली फॉर सांकवाल, फॉर एंटायर गोवा. देखो पुतून म्हणटा उठ गोंयकारांनो, आनी रामा अशें मनशाक सपोर्ट करपाक जाय आमी, ऑल एक्टिविटीज सपोर्ट करपाक जाय आमी. आनी आमी आतां सद्या मुखार आसतले, आमी आतां दुगी रावचे न्हय. कित्याक गव्हर्मेंट इज अ फेलियर, टोटल फेलियर गव्हर्मेंट ही. प्रमोद सावंत, यू माय बी थिंकींग तुवें हायवे केलें, तुवें आनी कितें केलें, सगळें तुवें आमकां गोंयकारा पासून करूं ना. हें केलां तुवें बिल्डरा लागून, हे बिल्डर लॉबी हे तुमगे फायदे लागून केलें तुमी, आमी गोंयकारा लागून करून तुवें हें सगळें कळ्ळें तुका न्हू. हें आख्खें इलिगल कंडेमिनेशन आमी कुतले मुखार आनी झुजतलेच आमी. आनी सांकवाल पंचायत आमी आतां तूं मुठा न्हय रे, आमकां गिरीश पयलीं मुठा म्हाका वसाय, तुमी हायकोर्टान वसाय, केस केलाय. आतां हें जातलेंच आनी हेच्या बस आतां जावपाक तुमगेलें. तुमगे जे इलिगल करप्शन चलता पंचायतीन तुमगेलें हें सगळें भायर सरतलें. हें जे इन्सिडंट्स जे काल जालां रिलेटेड टू ते प्रेस कॉन्फरन्स जे तेणी घेयलोले ऑल द एक्टिविस्ट इन लायक यू नो वॉट वॉज हॅपनिंग द इलिगॅलिटीज इन सांकवाल पंचायत. आनी ते जे स्टेटमेंट ते मायग्रंटान जे केलां ते जितो जमनीन पुत्तलो इन हीज लँग्वेज, ते सारकें एकदम वायट आसलोलें. आनी तें कंडेम करपाक तेणी एक आपणाचो प्रेस कॉन्फरन्स घेयलो आनी जे आपणाचे प्रेस कॉन्फरन्सान ते स्टेटमेंट करपाक ते केले आनी तें केलें म्हूण ताका अरेस्ट केलो. इट वॉज व्हेरी बॅड. पूण जो मनीस जो पंचायतीन पुलिसे मुखार जो स्टेटमेंट केला ताका कोणें अरेस्टूय करूना आनी ना तेजेर कसलें एक्शनूय घेवना.
आनी एक लागून ते हे जे तेन प्रेस कॉन्फरन्स गेला इट इज अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ एवरी गोवन हे क्लियरली सांगता हे फ्रस्ट्रेशन लोकां कडेन तेंकडे भायर येवन उलोवपाक दे आर गेटिंग स्कॅर्ड बिकॉज ऑफ दीस केसीस आनी हे तुमचेर हे कोत्तले म्हूण एलिगेशन्स कोत्तले म्हूण तेका लागून तेंच आवाज हे एक्टिविस्ट कोत्ताय आमचे सगळे रामा काणकोणकार जावं ऑल दीस एक्टिविस्ट हू आर taking giving this press conference is on behalf of all the Goans. ते फायट कोत्ताय आम गोंयकारां लागून आमी एप्रिशिएट करपा जाय तेंकां न्हू तेंकां काण एरेस्ट केले तेंगे आवाज बंद करपा हेरेसमेंट केलो ते रॉंग डिसिजन जे कोत्ताय ते कोणा पासत कोत्ताय आनी हांव सांगता सगळीं गोंयकारां हे जर ते कोण नाय टू मेक दीस रिग्रेट जातले हे हो गांव तुमच्या हातींतलो हो गोंयां काबार जातलो it is almost you can say I mean 50% already we have lost ती मेजॉरिटी आता जायत वयता स्लोली मायग्रंटांची आनी आमी हें जाता मायनॉरिटी जाताय हातिंगा आनी आम कितें उलोवपा देखून कितें करपा देखून ते येताय आमच्या हांगार इट इज बिकमिंग रियली डिफिकल्ट आनी हें फ्रस्ट्रेशना लागून लोक आतां भायर सरलो ना पूण भायर सरपा सोदताय हेका लागून ओके आनी हांव मागता सगळ्यांनी आनी आमचो उपकार सगळे एक्टिविस्टां रामाक आनी ऑल आर द एक्टिविस्ट हू आर सपोर्टिंग माय विलेज यू नो ऑफ ऑल द इलिगॅलिटीज वीच आर गोईंग ऑन हियर रायट फ्रॉम भुतानी टू ऑल अदर एक्टिविटीज वॉट एवर इज हॅपनिंग इन सांकवाल थँक यू व्हेरी मच वी ऑल नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल गोवन्स हियर ओके थँक यू You all must be knowing that all the irregularities going on in Sankwal Panchayat have been put up in all the places. We have given complaints to every department, but no action has been taken. I don't know why. If the people of Sankwal are fighting, they are not fighting for nothing. They are fighting for their rights. Now, Mr. Tulsidas Naik, who was attacked twice by the Salim, we have filed a complaint against him, no action. The second time he came to the Panchayat and threatened the punches that I'll put you in the ground, no action has been taken. And just because Rama Kankolkar is fighting for us, y'all in just in one day y'all took action against him. It is shameful, Mr. CM. Shameful. I have no other words for you. You have to gain the trust of the people of Goa, not these outsiders. Okay? Y'all have been looting the whole of Goa, and you think we are going to sit quiet? No way. Rama, we are there with you, and we will always be there with you, whatever may be the past. Thank you. कालचो जो एक्सिडेंट जाला पयर आमगेली पंचायतीन कितें भानगड जाल्ली आहे भायले कोण येवन दादागिरी करता हें करता आनी हे बावडे आमचे एक्टिविस्ट जावं रामा काणकोर प्रतिमा सगळो ग्रूप आमकां ह्या भुतानी लागून तेणी आमकां सपोर्ट केला आनी आमी जे पळय सांकवाळकार आतां हे रामा काणकोणकार जर कोणाक एक्टिविस्टां आमगे जर खंय कितें केलें जाल्यार आमी सामके फूल फ्लॅज आसता तांकां लागून कित्याक आमी सांकवाळकार मर्जीर बसून त्यांची उपकारी आनी हे पळय भायली येवन ही सकाळी दादागिरी चल्ल्या कोण आमची ती मारतले कोणा हें करतले पुलीस फुडें आसतना जर अशी चल्ले सांकवाळ्यांक जाल्यार तेंचें एक्शन कित्याक जायना रामा काणकोणकारान समज कितें म्हणलें ताणें कितें केलें सांकवाळे इशू काडले म्हणून ताका तुमी आतां रातभर पुलीस स्टेशनार दवरतात आमी सांकवाळकार ताका सगळे एक्टिविस्टां फूल सपोर्ट आहा आमचो. Please like, share, subscribe to Alert Goans.